ginlubong na kahapon sang hapon si Desiree Bornales ang siyam katuig nga bata nga babae nga napatay matapos ginlampusan sang bato sa Hacienda Badiang, Barangay E. Lopez, Silay City. Madumduman nga luwas kay Desiree yara pa sa karon sa ospital ang duwa pa sini kautod nga 4 katuig nga lalaki kag 14 anyos nga babayi. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Silay City Mayor Judith Gallego, stable na ang kondisyon sang 4 katuig apang apisar nga naoperahan na sa ulo ang 14 anyos ini ang kritikal sa gihapon kag nagapabilin sa ICU. Kahapon, madamo naman sang nagtambong sa lubong sang siyam katuig sa Silay City Public Cemetery. Wala pa na sugilanon sang alkalde ang iloy sang biktima bangod ini ang nangin masako sa pag-asikaso sa iya duwa ka kabataan sa ospital. Luwas sa Silay City Government, si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez ang nagabulig man sa pamilya. Nagkomita naman ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbulig ilabi na nga Overseas Filipino Worker o OFW ang ila iloy. Ginahatag na sang alkalde sa kamot sang kapulisan ang pag-imbestigar kapag hatag sang hustisya sa mga kabataan. Sunod diri may mga persons of interest na ang kapulisan. Padayon naman ang panawagan ni Gallego sa may nahibaluan sa krimen nga magkoopera sa investigasyon kag mahimo magdangop sa Silay City Government, kapulisan o kon pamilya. Luwas alkalde yara man sa lubong kahapon ang pila ka konsehal sang syudad.